صباح الخير عليكم كاملين، شير ايكونوميست معكم امين صلاح في حلقه جديده فيما يخص يعني بريباراسيون ليكونومي جينيرال. ومرحبا بكم على www.aminsallah.com. في الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا ان اكزامان ناسيونال relatif à la comptabilité nationale. Donc كيف تلاحظوا هنا ils nous ont demandé de calculer يعني la demande intérieure ainsi que l'épargne nationale brute. Bien sûr, nous avons quelques questions. Expliquer en illustrant l'évolution du besoin de financement au Maroc entre 2015 et 2016. On a précisé un effet éventuel du besoin de financement sur l'économie marocaine. Donc, il est très important باش نقراو لي شيفر مزيان نعرفوا شنو هما لي دوني اللي عندنا ونذكروا بالقواعد اللي غادي نخدموا بهم. Donc, nous avons le PIB, nous avons la demande extérieure nette. La demande extérieure nette réunit le solde commercial, c'est-à-dire les exportations de biens et services, ناقص les importations de biens et services. عندنا le taux d'épargne national, عندنا le taux d'investissement, عندنا la capacité aux besoins de financement. Alors on نبداو بلا demande intérieure اللي طلبوا منا. Alors أول حاجة كنذكروا القاعدة. Alors en ce qui concerne la demande intérieure. شنو هي la demande intérieure? La demande intérieure هي tout simplement c'est la dépense de la consommation finale زائد l'investissement national. أنا تذكر بالقواعد. شنو هي la DCF? C'est la consommation finale des ménages, consommation finale des administrations publiques, plus la consommation finale des ISBN. شنو هي l'investissement national? Il y a formation brute du capital plus fixe plus la variation de stock. Or que هنا في القواعد عندنا ما عندناش نهائيا la dépense de la consommation finale وما عندناش l'investissement national باش نحسبوا la demande intérieure. ولكن كاينه قاعده اخرى ديال la demande intérieure اللي خصنا نكونوا عارفينها اللي هي كالتالي. Alors la demande intérieure, ركزوا معايا, sachant que le PIB كيساوي la DCF زائد l'investissement national زائد la demande extérieure nette. وشنو هي DCF plus l'investissement national؟ راه هي la demande intérieure زائد la demande extérieure nette اللي هي هذه شنو هي؟ c'est x moins 1 importation de biens et services. دونك كتولي عندنا هذه القاعده ديال البي بي سي لا دوموند انتيريور بلس لا دوموند اكستيريور نت. دابا غادي نعوضوا ها هو البي بي عندنا هنا وعندنا لا دوموند اكستيريور نت. دونك اش غنديروا 1016.1 مليار دو درهم. دوموند انتيريور اكس تنقلبوا عليها زائد لا دوموند اكستيريور نت 107.3. دونك نجبدو كالكولاتريس ديالنا. دونك الا شدينا هادي ديناها الجهه الاخرى اش غتولي عندك هنا زائد وناقص هي ناقص. الا دينا الجهه الاخرى غتولي زائد. دونك 1016.1 زائد 107.3 كتساوي دونك اكس ديالنا كيساوي 1.3.4 مليار دو درهم. هذه هي لا دوموند انتيريور. دونك لا دوموند انتيريور كتساوي 11.23.4 مليار دو درهم. 11.24.3 مليار دو درهم. دونك نجيو هنا alors là c'est
شحال قلنا هنا سي 11 3,4 مليار دو درهم. Un, deux, trois, 4 مليار دو درهم. سي بون. دونك نعاودو نذكرو بالقاعدة اللي خدمنا بها. Donc la formule, sachant que le PIB, c'est la demande intérieure plus la demande extérieure nette. Donc la demande intérieure, c'est le PIB moins la demande extérieure nette. Donc c'est la qaïda li khadmna biha. Donc concernant l'application numérique, la demande intérieure اش كتساوي شدينا 1016,1 moins كتولي بلوس شحال la demande extérieure nette 107,3. Concernant la lecture, la demande intérieure, la lecture ديالها خصها تحفظ ياتي. Alors au Maroc en 2016, alors la dépense en biens et services au niveau de la consommation et investissement et de 11,3,4 milliards de dirhams. Monsieur, deuxième élément à calculer, l'ENB. Alors, l'ENB, نخرجو alors en ce qui concerne l'épargne nationale brute, حنا القاعدة اللي حافظين اللي تنعرفو نحسبو بها هي RNBD ناقص لا DCF. ولكن هنا لي دوني اللي عندي ما فيهمش RNBD وما فيهمش لا DCF، ولكن عندي قاعدة أخرى كتقول لي بأن لو تو d'épargne nationale كيساوي l'épargne nationale brute على PIB fois 100. دونك نعوض، ها هو لو تو d'épargne nationale كيساوي 28.8%. لو ان بي هو اكس اللي تنقلبو عليه، ولو PIB شحال كيساوي سي 10 16,1 فوا 100. شوية لي مات، دونك نحيدو 100 من هنا ونحيدو 100 من هنا. الوغ نقص شدينا 28,8%، يعني تنحاول نبسطها اكسكيوز. شدينا 28,8%، سي 200 0, تساوي اكس على 16,1. حيدنا 100 من هنا حيدنا من هنا، 100 غطينا إلا قسمنا على 100 يبقى لنا هاد. دونك اكس كتساوي هذا في هذا، نحسبوها دونك فوا 292.63. دونك 292.63. دونك نديرو القاعدة هنا. شنو قلنا لو تو ديبار ناسيونال كيساوي لو ان بي
voilà, PIB fois 100. l'application numérique يعني هادشي خرجنا هنا نقدر نعاودو نكتبو هنا. alors le NB كيساوي 0,1 fois 100. نعاود نكتب هادشي اللي خرجتو هنا تنعاود نكتبو. ignorer شتو خرجنا في الريزولتا 292.63 292.63 milliards de dirhams. Donc, au niveau de la lecture, l'ENB, au Maroc, en 2016, la partie non dépensée du RNBD est de milliards de dirhams. ولا كتقولوا l'épargne nationale brute est de 200,63 milliards de dirhams. donc باش ما نطولش لا فيديو نكملوا من بعد. كان معكم امين صلاح، ان شاء الله نحاولوا نكملوا من بعد هاد جمع كبيوز، نكملوا من بعد هاد لي deux éléments qui nous restent ديال expliquer en illustrant le besoin de financement au Maroc en 2015. نشوفوها من بعد ان شاء الله. الله يعاونكم.